Maing udto Sugbo, maing udto Pilipinas, kini ang Beyond the Headlines din niya itong Tokyo no ganinaw na mga istorya luyo sa mga balita. Ako si Luigi Flores. Og ako si Mildred Galarpe, live gikan diri sa Sun.Star Studio, while si Luigi live gikan sa iyang mansyon. Mga higala. Ay mo kahibong anong lain akong tapad karong udtuha. Go Luigi! Yes, Mildred, atong Tokyoon karong adlaw no nindot atong istoryahan karon Mildred no kay kining atong bisita karon makatubag sa inyong mga pangutana basig ang inyong mga pangutana karong mga gutlo hain naman ang atong national ID, hain naman ang atong mga nagpa-picture naman ta sa atong national ID ug nganong wala pa man niabot hantud ning mga higayuna mo na Mildred, ipaila-ila na nato atong bisita karong utuha. Okay. So maayong udto ninyong tanan, hinaot nakasugod na mo sa inyong pagpaniudto. Unsay sudan nimo Teya? Ay nalagtubag te. Anyway, ang atong bisita karon way lain kundi ang hepe gyud, ang Regional Director sa Philippine Statistics Authority. Way lain kun si Engineer Ariel Florendo. Ang kaning PSA di ba NSO ni sa una, sir, no? Yeah, NSO, four agency emerged, Bureau of Agriculture, BLES, and NSCB, and of course NSO. So, upat ka buok na agency emerged. So that is why it's PSA now. Philippine Statistics Authority. Okay. So that is the reason why. But actually, pwede na to i-discuss for more pero the reason really atong giimbitar si Director Florendo diri sa atong kanang studio Luigi is to find out kumusta naman ang estado sa atong national ID kay I remember katumanggong nagsigi ta og SIM registration kasagarang rason that is keeping them from kanang registering sa SIM is they don't have valid IDs. Kay ang maka-ID ra man gud ang mga tao kung muskwela, mo trabaho, og ma-senior citizen ka. Mao ra na kay mukhang kag senior citizen's ID, but if you are unemployed, tendency wa kay mga valid government IDs. So pinakaano gid to ang national ID kay jobless o naa kay job, you'll get an ID. So kumusta naman ang atong, when did we start ani atong national ID, sir? Actually, it started 2022, no? And as you mentioned kanina na ang uban walay ID and all those things, even in our service outlet, no, where they get the birth certificate, marriage, and even death, we really need katong mga ID, no? Pero wala sila. Sometimes barangay clearance and all those things. So this is really, itong national ID is really poor because most of the poor walay ID. No? Magway tag-iya, sir, no? Bitaw. So we are proud of this undertaking. This is long overdue. Yeah, long overdue for maybe a lot of presidents, former presidents been clamoring or wanting to have this, but under former Duterte, President Duterte, I think 2018, no, nabalaod siya, which we call RA 11055. Yes, I think usag sa number one, usag sa rason og nganong na delay ni ang national ID, Luigi. It's because kanang nasa tay kapraningan ba nga daghan kay mo upos nga national ID para kanang kana bang mga kanang kahadlok ba nga basig kuhaon atong privacy. It's just to get our names para kung ikaw na ka sa left dali ra kay ka i-purge dagan kay siya nga sir, dagan kay siya nga concerns pero na pud na siya basis, but dako man gud kaayo ang importansya nganong kinahanglan ta aning national ID. So kung na sila kahadlok, all of us have different kinds of IDs, and if the government really want to access it, dali ra gyud kung tuyoon. But with this one, though among tawag ani is more of a functional, foundational. It's just the biometrics and the demographic information. Unlike the functional, which is katong LTO, ID nimo, GSIS, UMID, and all SSS, the rest, SSS. Those are functional, but this national ID is just foundational, just to identify the person. Okay, sir. For Region 7, makatubag ram juga sa Region 7. For Region 7, sir, since we started this undertaking, pila naman ang
naka-register sa inyong office? Yeah. For Region 7, when it comes to registered, katong we call it Step 2, no? Ang na-registered sa amo is more or less 6.2 million. 6.2 2 million. And- For a period of pila ni sir? Starting 2021, no? Until the present, no? And we have, for the national lang, if I can Yes. also share it, 78.8 million. 78. 0.8 million. Okay, This 78. is nationwide, no? Ang Ah, yeah. 78. 78.8 million is nationwide. Okay. But compared to kaning 78.8 million compared to population, asa ni siya, sir? Actually, ang target, no, for the whole duration until at least ma-register tanan, is especially 5 years old and above, no? Those who are lower than 5 years old, maybe later na lang to, no? Among target for this registration for the nation or for the national is 92 million. Dul-duol na data, sir. Yeah, more or less, no? Yes. Duol na ta, may, yeah. For the region, ang target namo is 6.9. Samot ka duol ang region, sir. Yeah, but we're still working to register all the individual, no? Kaning in Region 6.9 7. million mo ni ang Ang target. but Yes. this is not the entire population. Not entire because it's 5 years old 5 and years above. old, sakto. But kaning 6.9 million mo ni atong target based on sa population. And if I may add, it's not only Filipino but katong resident foreigners, foreigners, no? But we're not yet including them. Okay. Sir, kaning 6.9 million 6.2 million ni register na gid ni sila. Yes, Naka register na na. gid sa atong system. Nana sa system. Sa 6.2 sir, pila naman ang naka-receive sa ilahang katong the physical ID or the document, the paper lang? Actually, what in terms of kila na naka-receive or na-deliver namo, it's about 3.1 or Okay. 3.2 million As of unsa ning 3.1 sir? as of April, no? April, okay. I think 20 or 24. Okay. Then that's the physical ID. Just katong gining plastic. Plastic. Ah, good. Na ako ana sir. Naka- Usa ko sa swerte nga naka-receive na. Pero murag Madam. mga 1 year sa to siya Yeah. nag-uol na gani kog basig asa to na deliver pero in fairness gi-deliver amo gid Door in to taong door. amo gid in taong giingon ang kanang kartero ba? Kartero ha kara ang tawag gid kay ko the postman nga. Sir, kung kay na may mag-deliver sir kung kanang nagani galar pwede sir kani nga pultahan sir ha. Og sa dihang ni abot gyud gid. Ma'am na gid imong ID hasta siya nalipay. Ah, So swerte kay ko Luigi kay appeal ko sa plastic kay usa sa ko sa sayo Luigi oy katong there was Oh, na. katong ano bitaw sir katong ang ni-allow mo nga katong special arrangement for Sun.Star. O na-appeal ta-appeal ka to sir. Yeah. So I assume all Sun.Star employee are registered. Sir, katong gyud daghan gyud mi sir pero katong wa na register sa na gyud to nila sir. oh na. Sa na gyud to nila kay kami gyud gianhi sa PSA kay mo lagi ka nang kuan pa man gadto napay mga remnants of the pandemic ba so mo Hopefully to- we can, if there are still wala pa na Register, register, sige. we can encourage them to register. Okay, kaning 3.1 million Luigi, this is so mura ni siya 50% na sa ilang na register ang naka-receive sa katong the physical ID. Right. Now, ang the rest, what happened to the remaining other half, sir? Yeah. Actually, the office innovated, no, in a way na since medyo we have a concern or maybe that people think na slow ang Yes. issuance of the physical ID. What we did is we have this printable ID. No, we call it e-fill ID. In paper siya. But the difference is wala siya difference. It Wala still gid. can be accepted. It's just the physical form. The form lang gid siya. Oo. So, if I may share, di ba kanina, ang fill ID card, which is 3.2 million, Yes. more or less. And the e-fill ID is 1.7 million. No? So, in total, among na-registered or na-issue
or na-deliver is about 4.9 million. Yes. Oo. So medyo duol-duol na pod sa Sa katong 6.2. 6.2. Pero kaning sa katong paper, sir, unsa man mag-expect pa rin sila nga maghuwat sila sa ilang plastic or mo na gid ni? mo na gila siya, and we Okay. are just encouraging them to what you call this, to at least laminate it. If I Pareha can sa show kuan, you, sir, no? meron Pareha siyang, sa example. Oh, okay. I don't know if they can see it, but Yes. this is the example. Okay. Mura siya Luigi, mura siya katong sa kuan Luigi ba sa nakatubang pag Sing lockdown na card to lagi. ba? Quarantine pass. Quarantine pass, pero Luigi, in fairness, gamay-gamay ni siya. Gamay-gamay sa ni sa katong BIRID gahapon bitaw nga dako sa kayo. O gamay-gamay ni siya Luigi. Oh. Pero sir, ngano gani nga niabot ta sa point nga nag-paper ta, nag-e-fill ta? Yeah, because we want to murag Fast track. fast track the immediate murag benefit of those registered, that they can use already the ID. Kasi Okay. kung mahulat pa sila ani, of course it might take time. Just to explain it, Yes, sir. supposed to be ang national ID. Is kato gyud. The national ID is good for 5 years na processing, Okay. but it was shortened. No, just to really Yes. murag, just Bitaw kay dako gyud kay give pangutana. the benefit dahil ba. Yeah. Now with that sort of transition, of course na yung mga adjustment and so on and so forth. But in spite of kaning ID na wala pa nakadawat ang uban, we, as I've said, we innovated by using this, no, katong paper. But again, these are same, no. If you're given Same value. same value. Ano, if it's given to you, you will still receive the physical ID, or we call field ID. And in fact, we are working on process, work in progress katong nasa phone. So it's either naki ID nasa paper ID or paper Kung ID. sa phone kanang i-download nimo? Yeah, you have it already in the form. Murag, the important thing is the QR code. So ako na siyang katong akong ID, katong kani siya, Yeah, this sir. one. No, kani sakto na dito sa Luyo. So pwede din ako siya i-scan, Yes. niya ako lang i-save sa akong phone. Is that it? No, there will be another process. There's an app? There's another process or system that will cater wherein you can use the iPhone, the phone. Yeah, is that something available na karon? They're still processing it. Processing pa. So muna So, nice na nga development, sir, Yeah, kay ang problema sa papel ug dili nimo siya i-laminate, inig-fold nimo basig sunod ipakita sa mong ID magbukag tay pahinahinayon na to kay mabungkag na gini akong ID, di ba? Moro binaka ipasok imo ginang isuksok sa imuhang kanang pitaka niya. Tantong pilo ang folds. Hinahinayon ta ni sir ha, kadit lang sir kay mabungkag na ni ato kong ID kay papel man. Pero nice na siya nga you can, once you receive your kaning e-fill ID, you scan the, pero wala pa na siya manghigala. Under process, this is part of the innovation sa PSA para mas madali na to. Ang ato lang bantayan, hipusa inyong telepono kag makawat na goodbye Philippines. Mona. So sir, Mona usa sa mga kahadlok Mildred no sa mga tao nga nag-comment sa atong sa Super Balita o sa Sun.Star nga Facebook pages na to. Daghan kay dinhi ang nag-ingon nga nabalaka sila nga di kitawon sila kadawat sa ilang mga mga allotment kay dili dawaton sa bangko, dili ba dawaton sa mga money kanang transfer agencies bitaw kay dili kay nabalaka sila kay dili kuno valid. Labi na Engineer Florendo nga walay pirma din ni atong national ID. So unsa man ang atong mapasalig nga to sa katawhan bahin ni ining nga ilang mga concern nga di man nila nga ngano di madawat ning ilang kaning national ID nga ilang gi-print o ilang gi-laminate kay bond paper kuno dili kuno valid mo ni gipangsulti na karon. kinanglan siguro ang mga merchants, sir, no, atong pa nga dawatable kay ni nga ID. Yeah. Actually, that is so rampant before, no? I don't know now. Because even the banks are na-share memo from Bangko Sentral ng Pilipinas wherein all banks should accept the national ID, and even kaning mga Louvillier and the other establishment that also accepts ID, where they are asked to really accept it. If in case na uban establishment na dili gyud ma-accept, then report it to us, no, because we will at least
Kana visit them maka-guarantee nga visit legit them. na ang ID. Yeah. In Okay. fact, DFA is already accepting not only the physical ID, the But field even ID, the but field- even the e-field field ID, ID, no? And the other establishment. So maybe ang kanang is the unsa na siya, transition and Ang adjustment lang ng sa mga system, tao, and yes. even the establishment. Establishments. So, may issue siguro og kanang kinsa kay mo issue og memo ana Luigi no nga informing all merchants, informing kanang all kanang mga transactions ba nga acceptable na siya nga ID. Government issued na siya. But why tuod sir, bakit wala siyang bakit Luigi, bakit? Why wala siya wala siya ko answer signature? Yeah. The signature, actually most other countries don't have any more signature because they have this QR code. Yes, which And is the already QR in the code is system. a digital signature, as they Yes. say it. Yes, correct. So, kana siya. Unlike signature, maybe today, this is your stroke. After 2 years, lain na po na yung stroke. Kay muhina, lain naman sa ang dagan sa tong kamot. Labi na Yes. kung pasmado ka. So, ma-change ka ng signature. Yes. Going back to the acceptance of the ID, we are now posting kaning sticker to all establishment, even the national agency, for it to post this so that sa mga tao makita ay accepted na di ay Yes. in this establishment. Establishment. And that will encourage others to really register kasi na iba na reluctant kay mo lagi dili dai gidawaton and so on and so Hago forth. lang niya, di iday dawaton. Sir, pero kaning e-field ID, was this delivered also or gi-download lang gi-deliver gini sila? Actually this kaning ID, physical ID was delivered Yes. delivered to the Via the post office. by the post office. Dapat dili na siya ihatag sa masingkinsa, dapat deliver ni personally to the, Yes. to the address, no, or the registrant. This one, ang nahitabuan ni is ga-print namin, no, even though there is no request. So we print it at the same time. Once printed, we deliver this. So mo ni siya door to door or house to house kaya po nahitabo. Now others, they can check to PSA or the registration center kung naa na ba sila E-field. e-field. Kaya pwede man ka ma-register but you don't have yet the e-field ID. Yes. So they have to just bring with them a Katong transaction number. Oo. Yeah, TRN, which is again, Yes, that in the one. I sheet. have that. Yes. So for those who are going to be registered, ayaw ginila walaan ng TRN or Kay wa na gitay way to track later. Or mo ato gyud ka sa PSA office. wa na kay way to track if your where is your ID kasi naman tay tracking system. Yes. Kung nana asa siya sa na post natin office, or yeah, it's nanap true. na pa sa Manila, It's true. and so on and so forth. But the other TRN is whether you can print now your e-field ID. So kung makita dito na ma-print na siya, then in the registration center you can now ask for the printing of the e-field ID. Okay, let's say for example, sir, kanang for example, kani si Patricia Abastas, ningon siya wala pa jud daw iyang ID 2 years nakapin. So pwede siya muadto sa PSA Yeah, for and the tracking. inquire if Yeah. pero kung for those nga naaning kaning kaning transaction slip, asa man siya, how do they track? Unsa man nga website na by website ila? Actually, yeah, for the tracking of the physical ID, we have the tracking.phlpost.gov.ph. So I'll say it again. Tracking is tracking dot phlpost.gov.ph. And you will be using your again TRN. Kung Yung- wala kay TRN, then you cannot really track your. Yes. You So have to just So- wait for the ID, the physical ID, or you have to wait for the e-field ID na distribute from PSA. okay, let's say So are we padayon Luigi. Engineer, are we saying the bottleneck is actually with PhilPost and not anymore with PSA? Actually, PhilPost is the one who's delivering the ID, no? Kaya nga. So, BSP is the one producing The the physical ID. Physical ID. So, di man may gigawin na nasa bottleneck yun ang PhilPost. But everybody is, we're just closely coordinating With with each other. BSP and PhilPost. Do we know of the do we know the exact the time nga it 5 years ang sinasabi nyo, di ba, na to Process. process between from That's the design. capturing. The design Okay. of this project is 5 years. Okay. So from the moment na na-capture yung ID
Unya, inig input nas na information mo diretso na ba ni nga to sa BSP for printing? How long does it take, man, the engineer, would you know? Yeah. For the processing, once ma-register na siya, it undergoes a verification process, no? To make sure na walay duplication and so on and so forth, no? So of course that will also take time, no? Especially one example would be let's say 6.2 million ang register and somebody is registered today, that will be matched sa Later pag yun. sa Kay- kaning- sa ang- 6.2 million. Kay ang kuan Kasi man na may siya. duplicate. Oh, kanang kuan sa possible nga for ato no ni Patricia nga 2 years na pa siya niya. Basig Oo na, unsa, so 2 years basig mo mo ni. register na po siya balik. So ang Yeah, don't register because it's already there unless na maybe substantial year na wala na gyud. Or- But you can still check it in the tracking or basig na system. minyo kanya lain na imong apelyido. Di ba? Yeah, that's a possibility, but of course it's still there katong Mong basic. yung maiden name nimo In that case, what will happen? Mag-change lang ka or mag for the kung married na ka. Yes. Yeah, there will be an updating of the Yes. ID. Okay. Of That course, can be the done. change of name. There can also be the reason is say mong birth certificate is different from the other document, so you have to change your name. For example, si mong birth certificate imongan baby girl. Bitaw, tapos 60 years old na ka. Dagan king baby girl gidin tao niya. Pag later on kinahanglan na nimo ni siya dito na nibawaan nga sugod man ko grade 1 Lourdes ako nga nganong na baby girl man di ay ko diri oy sus So pastilan. the lesson for that is always look at your birth certificate. Kimo gini official sir no. Yeah. Kinayo ba magod mo kuha na sa ilang birth certificate Maminyo. when it's needed. Oh, maminyo. Or maminyo or go travel abroad. Then they look at it, maganda yung sa'yo. Baby girl. Yeah. So Askan. So imo dili baby girl, no? dili sir, di sa baby boy. Kuyaw na Mildred, kung mabibi boy. Uy, kuyaw. So mo na siya no. So Ito, after sa verification, validation sa diri sa PSA, data. regularly wa pa ta nag-innovate sa katong e-fail, it goes now to the central bank. Yeah, after all the validation, all the process, and everything is cleared, wala siya duplicate, and so on and so forth, it goes to the Central Bank. Oo. For the 6.2 million, pila atong na-endorse sa Central Bank? 6.2 million. Katong for Region 7 bitaw? I don't have that figure. Oo. But Yes, but when did we started innovating and mag-e-fill ta because people really need the IDs? the physical ID started 2022. Yes. I think later 2021, I mean 2021. And for the e-fill ID, it started last year, October, no? 2022. Okay. Na ako yung mga Okay ra gina sir. call a friend. Okay, call a friend na sila, sir. Pero pag na may Just in mga case. basig mahibunguan, so maning sir na Kamu namang yes, duhapon. basig tunis lang na Ako po ghost na- diri but diri sa studio higala nami mga laing kauban ha dili ra kami duha ni Sir Ariel nami mga kauban diri nga mga backers. yeah mga kauban na to sa PSA. mga kauban ni Sir sa PSA that is also helping him. So kaning Mga katong friend. yes, katong gani ako i-remind lang sir, i-rewind. Katong kaning atong the e-fail, we just innovated this kay murag nadugay ang production dito sa Central Bank. Yeah. And people were really already clamoring for their clamoring. IDs. Remember na viral to sa Facebook nga pag pa-register niya daot pa siya. Pero pag abot sa iyang ID, tambok na siya. Gikan man sa good in town og pandemic, motong ni tambok mo na siya. Sa Luzon man siguro to, iya ding post, ako ba ito? Pero, Daghan kay- yeah, mo daghan na sa kay Luigi. Mildred. Daghan sa Luigi, Luigi naman, daghan sa Mildred, nag-ingon niya. Ang ilang mga dagoy sa town, mo na, sakto ra sa kuno nga, wa pa sila magpa-national ID kay basig, kay mura silang alien og now. Ay, so sila na ginang ID, Luigi. Kita di kag nga gwapo o gwapa sa Yeah. sa imuhang passport, Luigi. Ay na lang ta. Naday gwapo o gwapa sa NBI clearance, Luigi. Di na lang ko pirmi ka na akong mga picture na ng mga gayon na magmugot. Ang akong national ID mismo, Mildred, nagmugot ko dire.
Ako, Luigi, wa ako nagbugot. In fairness, natural lang. Sa Akong- personal, Luigi, wala ka gamugot. yes, gangisi na siya, pirmi, sir. Pero engineer, Yeah. ang usa sa concern ba sa kwan ba sa physical card nga ako nadawat from the central bank kay right after kay ako nag-register ko mga May of 2021 niabot mga September of 2021, 4 months ra puwera buyag. Yeah. Oh, mas lucky day ka na ko, Liay. in that sense mura kay I received it on my birthday gyud. Oh, Wow. happy birthday day, Luigi. So, kung siya, Luigi, lucky ka na mean to say male, o lucky ka na mean L-U-C. Oh, Why? why? Diba? Oh. Pero Mauna. mauna pero engineer napaksit naman. Napaksit naman ni uy. Sa imo nang pagbutang si mong pitaka, Luigi. Ay pasanglinli ang ID. Actually, Daghang reklamo ina bitaw yeah, po. that happens. That's why we are working on the change of that ID, no? We are on progress of working on that na murag replacement ba. Yes. So, engineer, balik ko. There were a total sa 6.2, 4.9 na atong na-distribute. Yeah, e-fill ID and physical ID. Oh, both. Now, Luigi, 6.2 minus 4.9, Luigi. Paspas, Luigi. 6.2 minus 4.9. 4.9. Kuan, 1.3 million. Kaning 1.3, unsay estado ani nila ron, sir? The 1.3, we're still working on the Validation. registration. Okay. Kasi kani sila ang kaning wala pa sila ang wala pa na register. Ang registered naman ka ni total. Processing na ni sila ang Processing na sila. silang ID. Yeah, Okay. I Okay lang, sir. confused. So processing by means validation, printing and everything. Okay. So katong na-appeal Parang sa coming na sila. yes, katong na-appeal sa 1.3, what lang gamay mo abot ra gyud na inyong ID. Yeah. Pareho sa nas ako. Patience is a virtue. Actually, especially if you have IDs na, existing IDs, actually bonus na ning National ID. no? And eventually, I don't know, in the future, far future, basic ang national ID will become a functional ID. Karon is just a foundational ID. Unsa gani difference sa functional ug foundational, sir? Functional foundational ID is just the identification of person. Ang functional ID is like the LTO ID, Na imong GSIS, signature na signature, and you can use it for the registration. Kung sa panahon pa sa KKK, ang national ID is more sidula. No? Kay Umniti na Wala pa maminatawa ang sa ganyan KKK. kana lagi nang mutanaw lagi salida, Luigi ba? Sa panahon pa ni Risa, Luigi, kaning national ID murag sidula. Wa be hulagway, wa be drawing sa naong dito, Luigi, di ba? So Mao it's na. just to confirm your identity as Yes, a Filipino resident, Luigi. Pero dili tama. siya katong transactional nga naa siya mga other informations. Yes. Your signature, for example, signature kuan man gyud kay na, di ba? Kung magpa-encash kag check og di magkadimo imong signature, Luigi, good luck. Di gyud na Good luck, ma-encash good imong luck. check. So mo Mao na na, siya ang difference. mo na daghan mo ingon diri mo lagi gipasupot dinhi sa atong tulumanon pod di magpa-encash og check lagi di dawato na national ID. So kitsa may kuan, kitsa may atong tuuhan ani ron. No. Yeah, just Luigi, just let them inform the PSA and we'll coordinate. Kasi as I've said, murag na transition ba na others na murag nag-adjust pa ang establishment. Again, as I've said, first time ni in history na natay national ID for how many years, no? So na-adjust, but most of the establishment are already accepting it, no? It's a matter of basi napay ginagmay, and as I've said, may na in-inform po ang PSA. Mo na, Luigi. So what I think ang information na ni kanang for commercial establishments and other kuan nga dawatable ra gyud ang kuan, Luigi, ang national ID. Okay. Malaminated man o Yeah. na physical card Yes. or E-fill. e-fill ID Yes. sa ating cellphone pwede ra. Paper ID. Yes. So concerns about validity, engineer, how long man ni ang na ba ni expiry? Wala siya expiry. Okay, may ni Luigi wa expiry Including the e-fill ID. e-fill ID. So in other words, kung nakadawat na kag e-fill ID,
then patapos naabot ang imong physical Physical ID, ID. you have already 2 IDs. O dito mo. Oh, better. So Oh. katong naghulat pero nauna ang i-fill Fill ID. ID. Ang ato man lang gidali na to ang i-fill ID because there was already that clamor nga kinahanglan nila Yeah. ilang IDs. Yeah. But murag for now, temporary ra na siya. Which Or one? This one? we will going to release The i-fill ID. for the e-fill ID ba makadawat pa ba sila for the Yes, physical? yes. O see, Mm. muna This is valid. Both. Both of them are valid. Both of them can be used. So in other words, kung maabot na tong nanay i-fill ID, maabot tong physical ID, you have yes, already mas 2 maayo IDs. duha ka buok. Oo. So mas swerte pa tong nagulat. Mao, mas maswerte pa to sila na mo kay nay duha mawang usa nay back up ba. Okay, so wala siya expiry, no? Wala siya expiry. Yes. So atong bali atong i-wrap up lang, Luigi, ang printing and distribution of the national ID for Central Visayas naka-register na ta og 6.2 million. Ang target nila is 6.9 for the entire region. Kani siya, wa pa ni siya ilabot sa katong mga bag-uhay nga kanang the new ones ba. Kaning 6.9 million nga target as of unsa ganini para natay time. So, kaning 6.9? O nga target na to as of unsa ni siya. From the start. That is unsa to nga year 2021. 2021. Oo. So imagine pag 2022 may mas mananadugang, so You're talking about kantong maybe 4 years bagong old. na 18, bagong na 10, bagong But we're now starting 5 years old and above. So maybe katong mga 4 years old na himo na siyang 5, we're still going to Yes. include them. So in other words, kung mo hit me sa target or even beyond, it's still okay. Yes, okay. So kana Okay, Luigi, padayon Luigi. Wala pa nato ni gi-update ning target engineer, no? As of 2021 pa ni nga target, this is Luigi. the accumulated target or the target for the whole Yes. So, division. So maybe after ilan na pud ning kay Yeah. ang population magsigim gid siya dako, Luigi, di siya paras buhok sige kawa. Ha, Luigi? Di ba? Oh. Ang birth certificate, Wala man siya deduction. Siya deduction. Sige man gid siya oo. So sa atong 6.2 million, Luigi, ang 3.1 naka-receive na ni sila sa ilaha ang physical ID, while 1.7 million receive their e-fill ID. So in total naka-release na ang PSA og 4.9 million nga IDs for both for physical and the e-fill ID. And the rest are still being In process pa na sila. So coming soon. ang kaning on process wa sa takabaw kanus asa ni sila ni register. Pero most probably Or katong asa na siya dapit na. asa na Whether siya sa dapit post office ba or sa BSP or asa. So mo na siya. So mo lang di man sa tauan nga mag ano dayon mo baha dayon, so magwat-wat lang kita maabot gi process lang gyud na, it takes time, daghan ba yata di biyata kay napo lang kabuok no nga ma-release day na to. Pero I know it's really frustrating nga maghuwat ka sa kong ID. So hopefully with this ma-release ni siya, wa nay rason nga dili ko ka-register akong SIM kay wa ko'y ID. Kay for example sir, wala pa sila ka-receive, can they go to PSA and check if nanako akong e-fill di na basig pwede. Yeah, even if they won't go to PSA, as I mentioned a while ago, katong tracking that Yes. PHL post.gov. They can check it. lang, okay. And even the e-fill ID, they can also check, no? Not only the physical, they can verify their e-fill ID kung ma-print na siya. Which is trn-verifier.philsys.gov.ph. I will say it again, no? trn-verifier.philsys.gov.ph. So in other words, kung wala pa imong physical ID, you can check also if available na imong e-fill ID. Yes, sige. So that you can go to the nearest PSA office or the registration center. Then you just show to them your transaction number. Okay. Sir, okay. Kanang, nibawaan na nato no, asa ang estado sa ato ang mga national IDs o unsa. Padayon pa ang registration. Yeah.
padayon pa ang registration because especially we haven't, wala pa naman na-reach ang target. Yes. And as I've said, maski na mo beyond me sa target. Dawat gihapon. Okay, gihapon na siya. Asa man ang mga registration centers aside sa... Sige, okay na ma'am. Asa man ang registration centers? Actually, daghang kayo na siya, no? Almost all municipalities, there are even registration centers sa SM City, sa SMC side, and other malls, no? Gaisano Mall, Gaisano South Mall, Elizabeth Mall, SM Hypermart, Pueblo, Verde, Mactan Economic Zone, mga public market, and so on and so forth. No? I don't know if how can I give this to the public. Sige lang sir, ibili lang na sir kaya mula nang sige. ano. So Sige. again kanang padayon ang registration sa atong national ID. You can visit, you can check sa malls. Pangitaon na gina ninyo, narana sila Monday to Friday ni sir, no? Yeah, Monday to even Saturday there. Oh, see, na ay But Saturday. there are other national agencies na coordinate na mo na they're going to mga barangay, remote barangay, and coming up with this parang job fair and other activities. Kanang murag They're kanang inviting mobile, us. no? Mobile Mobile nga kwan murag sa passport ba nga mobile They're registration. inviting us. But aside from that, even without those national agency, we are conducting mobile registration. So nag-atomate sa bukid-bukid, coordinating with the mayor and the Barangay LGU, captain. barangay captain, and we're doing that. Sometimes we go house to house pag ano, you know. And Yes. sometimes na ay registration kit na mabilin sa mall and other areas, municipalities Okay. and cities. So we really have enough areas where we can register. Ang ato lang mo lang na we have to wait lang. If for example katong 2 years nga wa pa nimo na receive, i-try to ang katong kuan, katong tracking, the tracking .pl.post .gov.ph to check og asa ang status sa imong ID. Physical ID. Now, if, kay like for me, I checked it, wala may information ni gawas, adto gihapon, bisa, tahon nimo ang trn-verifier.philsys.gov.ph to check sa imong e-fill ID. Kung na-print na ba or for Ready na printing siya. ba or ready na ba. Then you can go to the nearest Sir. center and have your e-fill ID printed. See? Kasi kung maadto ka diretso tapos dili pa dahil siya available, pero may ka pabalik-balik. Mana ato gini check mga igala kay basin bingon sila nga sir mag nakauyon gyud balik-balik nako diri. I-check sa daan. So Luigi na pa kay pangutana ni Mr. Florendo? Yeah, siguro ato I think this is worth reading kay Looy sa town. Ako ma'am and sir, gabuwag na lang miss akong uyan. So abot akong national ID. Panahon para mi taglayng uyab Luigi. Yeah. Mo na no, may Yeah. so Pero at least wala nagbulag yung identity sa iyang kagulingon. Nakapunto sa Subabianda. May punto pa, di ba? Who knows? Maybe he will get the better or the right person. Yes, awa pwede na ni siya ni Paris ni Chick si Luigi. Bitaw. Ato ni Kwan. Kay nya mga ma'am sir unsay Na ini message ni Luigi, 3 years wala pa jud 2021 pagita nag-start so 2022 mag 2 years pa. Di sa siguro. Oo. 2 years pa. 2 years pa sa di pa sa siguro 3 years mo lang. But again, those who are murag 2 years or even less than 2 years, they can check again the tracking yes. or the Katong e-fill. E-fill. Ato lang tong i-flash Post, later where you can check sa availability sa inyong IDs. Okay, Luigi? Pa-check na lang sa website no. So mo to actually mga concerns din nga gipasupot ning atong comment section no, actually natubag naman tanan ni Sir Engineer Ariel. Florendo. So yes, okay, I guess. Okay, when we Any final words na lang? Oh, bitaw sir, nakay panawagan sa katong mga nakadawat ug wakadawat sa ilang ID. Yeah. First of all, thank you for Sun.Star and of course Beyond the Headlines. Nag-enjoy ko sa interview. Before I came, nakulbaan, but now I'm here. Maka-enjoy man din yung segment. And to those who are listening, I hope na nakakuha mo mga very important information, vital information. And we just would like to encourage you. PSA is doing everything it can, no? From innovating from the physical ID, the printable ID,
even the cell phone that you can also get the ID there, no. So kung ma-discourage mo, just continue, no, to register, because all of the sudden basic ka mo na lang ang wala na register, no. So, and it's really needed na, and everything is fast tracking. By the time you know it, everybody has an ID already, and yet you don't have the ID. So we are encouraging you to really register. Anyway, kung naamoy ID, like the GSIS ID, UMID, or the other IDs, that's already a bonus if you have the national ID, no. So especially those who are more reluctant, we encourage you to register, and we are here to help in case na pa may mga pangutana after this interview. You can visit our office, no, the regional office, and of course the PSA provincial office. Okay. Thank you again, Mildred. Okay, way problema sir. So, paspas may gitang kay Pero katubag si Lugi is Lugi ba? O Luigi sir. Luigi is Luigi. lucky gid siya kay birthday niya nakuha. Birthday niya nakuha niya. 4 months ra. 4 months. You know, sometimes kung ma-bless ka ba, blessing sa gid, no? But actually, if I can explain that, no, there are times na by bats man god, so uban mauli sa bats. There are also times na iyang maskin marag nauna si sir ba, because others na nakita na naay problema sa iyang printing and so on and so forth, so that will cause the delay. And na uban na nakita na possible duplication, so na uban na mas paspas, na pa uban na medyo mas mahinay, no. Okay. So again, thank you so much so to both of you. Way problema sir sa uulitin. Yeah, ulitin. Okay. Daghan kayong salamat, Engineer Florendo, sa pagpasabot nimo namo sa latest nga mga updates sa atong national ID. Kay mo na siya usa sa mga reason nga gi-cite sa mga telcos nga the reason why ang katawhan maglisod sila og register sa ilang SIM kay requirement man ang valid ID. So, hopefully na lamdagan mo sa among interview karong buntaga. Before ta mo padayon, no, atong sa sunod na ni atong hisgutan ang kaso ni Daven. Si Daven hinumdum mo katong 17 years old nga bata didto sa Mandaue, wherein iya ang taong gibitbit iyang duha ka igsuon nga iya na lang sang ibilin while mangita siya og trabaho. So, standby, inigbalik na mo amo nang hisgutan. So, mo break sa ta, Eric? Okay.
Okay, balik ta Luigi. Balik ta din sa Asa naman Beyond si the Luigi? Headlines. Oh, there's Luigi. Okay. Okay. Balik ta sa Beyond the Headlines, dinining atong ito naman nun karong utuhab May 17, 2023, no? Mildred na atay hisgutan kag BE din sa kuano samtang after our program do na ni soon nga storya kabahin sa usa ka bata no nga nagpatabang. So unsa na to yung status ato Mildred? Sige. Okay. Kani si Davin, Eric, dili ni siya ihang tinuod nga ngan. Kanang 17 years old ni siya nga naa siya duha ka igsuon. Ang kaning 5 years old ba to? 5 o 1 year old. Karon nangadto sila sa murag giadto ni sila sa barangay Luigi. Giadto ni siya ni kaning counselor Dalmar. Kay mo lagi gibiyaan in town ni sila sa ilahang mama ko no. March pa sa kaniilahang balay nga gipuy-an. So the 17-year-old is left taking care of the two siblings niya. Kanang unsa may buot sa 17 years old in town carrying that responsibility anang 1-year-old o kaning 5 years old in town. So we really receive a lot of inquiries, a lot of commitments nga unsaon nila pagtabang si Davin. Ang Sun.Star among wala na mo gi-disclose si ang tinuod nga gi-coveran pod na mo ilang mga dagway kay minor manggod ni sila na amanggoy balaod nga we have to keep the identity aning mga bata nga kanang minors pa. So kani mo ni siya si Davin mo to adto ni sila ni Councilor Delmar dito sa ilang balay sa Mandawi City. And then giprovidean sila og assistance. Now karon gidaanan ni sila sa barangay Luigi para ma-providean og shelter. Na storya nako si Barangay Captain Dario Tariman kaganina ug niingon siya nga si Davin ug ang iyahang mga igsuon gida for medical and social man siguro psycho evaluation kung ang estado sa mga bata. And then we'll know kung what will happen to them. They're all minors. Will there be under the care of the government? Unsa ba ni sila ipa-adapt ba ni sila or what? So ato tang istoryahon si Barangay Captain Tariman ato to siyang gisabot ganina pero nalangay manggud ta sa PSA. So hopefully atong mo connecta again ni Barangay Captain Tariman Luigi, no? Sige. In fact, daghan lagi kaayo ni kuan, daghan kaayo ni nag-inquire back. Like for example, si Ariadne Danay Dihuya. Hello Sun.Star, unsa nga help need sa ilang kuya? Nag-school ni siya karon. I'm a member of the Cebuano community diri sa Canada. Baso na pamilain mo help. Willing ra jud me. Si Angel Hakosalem Lulor niingon siya we would love to help po. There's another one, si Just Herbie Tick. Sun.Star, good morning. Asa man ni sila karon? Unsa may trabaho ni Davin? Kung magpadala mi og help, asa man ipaagi? Thank you. So, right now dili gud mi kasulti og unsaon ninyo sila pag-help because maghuwat man ta sa unsay evaluation sa government og from there we would know og unsa nga help ang ilang kinanglanon. Napagay ni message na to bisag diaper lang makapadami for the 1-year-old ba. Oo, so we will keep you posted sa kaso sa pamilya ni Davin og what will happen to them kay they're all minors man. Actually nalaga nila nawagan Mildred no nga ilang gitag ang usa ka negosyante. Yeah. Remember katungan negosyante nga manghatag lagi siya 1 million. 1 million. 1 million to? Basig amount negosyante mo basig makahatag og 1 million ani mas deserving ni silang tagaan sa 1 million Luigi. Correct. Oo. So Luigi, we have 2 minutes left before we go. Kuan Luigi, kaganinang buntag Eric nana ang Starlink Connect finally Luigi. Yes, ang CivisNet Foundation led by its executive director si Jeffrey Lianto and former Rick ang katong sa kuan Rick katong and kaning si former Cebu City Councilor Roberto Bob Covarrubias ang president pod sa CivisNet niadto na ni sila sa Panganan. It's an island in Lapu-Lapu City wherein giset up na nila ang kanang Starlink
Uy, kani Diba? mo na ning Yes, that that will provide that will provide an internet connection to the entire island, connecting Panganan to the world, Luigi. Wow. Yes. Sus, Yeah. kanindot. Yeah, lingaw Asa kay. i-install? I think that's one of the sa build facility, government facility ba ni Panganan, kay there's a solar panel on the side, di ba? Ito, oh. Yes. Nya alegri kay Luigi kay nay nangutana og ang kanang panel o kanang disk, di ba na madaot sa init kay kanang Ana. grabe bi kay init. Nya kaning So. nagitubag siya nga na manggay nay heater sa ilawom. So, ha? Nganong na heater? It's because this kaning disk is designed sa US ba yan ni? So nabi winter sila dito, Luigi. So ang heater will keep it from kanang ma-frozen siya ba? Frozen. Oh. Yes. So kani buhi gid siguro ni nga disk dinhi kay grabe ang kainit sa Pilipinas, Diyos ko. Bitaw. Pero ang kuan lang, ang ato lang i-ampingan Mildred kaning humidity bitaw, no. So I'm glad na nga na-connect na in town to the rest of the Yes. world. Mudaning kay lisod man ni maabot sa mga telcos nato din, no, ang It's very inana nga. expensive. Oo. Yeah, pila lang ang mga tao dito ba, ang subscribers. So, dako siya nga investment and it would also be very expensive for the users in the island kung i-commercial nimo. No. So at least kana murag subsidized naman siguro na Mildred, no. Di kay ko familiar og unsa ang mechanics ani o unsa ang terms ani, Luigi. But ang importante is mo lagi na Panganan is now connected to the world. That's the most important thing. O Yes. tungod connected na ta with the rest of the world, matanawan ang atong episode Makakita na sila sa Beyond the Headlines. Yes, finally. So, Finally, makakita, makapadangat na sila diri unsa ilang mga concerns ni Luigi. Problema Tama. nga atong mapadangat sa mga government officials sa mainland sa Lapu-Lapu, especially kang Mayor Mayor Chan, Ahong. Mayor Ahong Chan, basig na yung mga panginahanglan dito ba. Sayon na ang pag-connect. Maka-receive na Luigi og GCash, og Paymaya. Yes. Wala, correct. O Yes. makatanaw na sila og NBA kay makibaw na sila sa mga updates Unsay latest sa NBA, Eric? kay Nabatay- nakakit natay giandam di Eric. Nabatay results ron, Rick? Anyway, ang koan, so si Mayor Ahong pod na sa pa-contest, no, dito sa Lapu-Lapu, no, nga kinsay makatag-an sa scores sa Denver Nuggets ug sa Los Angeles Lakers. So kato nakatag-an og eksakto basi kamoy mahatagan sa Gismil, no, nga gitanyag ni Mayor Ahong Chan, no. Unsa to, Luigi, ang Gismil? Gismil ay ang ihatag ngadto sa maka-comment sa eksakto nga score, makatag-an sa sakto nga score tali sa Denver Nuggets ug sa Los Angeles Lakers. So karon ang nakatag-an nga 132-126 ang score sa Denver Nuggets batok sa Los Angeles Lakers. Basig kamo na ang mahatagan sa sakto sa 10,000 nga gitanyag ni Mayor Ahong Chan, no. So nidaog ang Denver batok sa Los Angeles 132-126. Si Nikola Jokic dunay triple-double with 34 points, 21 rebounds and 14 assists. Samtang ang si Michael Porter dunay 15 points and 10 rebounds, double-double sub. Jamal Murray with 31 points, 5 rebounds and 5 assists. Si Kentavious Caldwell-Pope with 21 points, 2 rebounds and 3 assists. Sa Los Angeles Lakers, si Anthony Davis ang top scorer with 40 points and 10 rebounds. Down sila kaapas sa Denver Nuggets sa Game 1 sa sa Western Conference Finals nga gipahigayon dito sa Ball Arena sa Denver, Colorado, Mildred. Okay. Ugma ang game 1 tali sa Eastern Conference Finals ni sa Boston, tali sa Boston Celtics ug sa Miami Heat ato himuon sa TD Garden sa Boston, Massachusetts ang game 1 tali sa Boston Celtics ug sa Miami Heat. Mao kini alas sa Eastern Conference Finals alas 8:30 sa oras dinhi sa Pilipinas. Mildred, ani na ta kutob? Yes, wa na tay igong panahon, Luigi, manamilit na ta, pero tomorrow ang higala atangi atong bisita si Vice Mayor Raymond Garcia atong nisgutan ning iyahang Heritage District ug katubitang remember katong plan nila nga katong parking buildings
Oh, nice na siya nga hisgutan na to, Luigi. So, atangin ninyo tomorrow si Vice Mayor Raymond Garcia. Kung aduna mo'y mga pangutana, ayaw kalimot. Alas 12 sa udto. Kauban nato si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia. Uglain pang Yes. mga hisgutanan, mga higala. Yes, and hopefully, Mildred, I can join you in the studio na tomorrow, no? Yes. Nabisi ang life Yeah. kadali ni Luigi mo nang natanggong siya sa iyang mansyon, mga higala. Manang wa siya diri karon sa tong kilid. But, manamilit na lang ta, Luigi. Okay, o alang sa katong buot nga mutan-aw balik sa atong episode karong udto ha uban ni Philippine Statistics Authority Region 7 Director Ariel Florendo, mabisita, matan-awan ninyo ang atong episode pinaagi sa Sun.Star Cebu ug Super Balita Cebu Facebook pages. Gikan din sa Dakbayan sa Mandaue, ako si Luigi Flores. Og ako si Mildred Galarpe, makita sa ninyo kining episode sa www.sunstar.com.ph. Maayong udto.